So why we study about the idea of philosophy or thought? That thought is always important for all of us to draw a faithful conclusion. ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ ମନେ କରାଯାଉ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରଖିଛି, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି ଫ୍ୟୁଚରରେ, ଏଇଆ କରିବି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା we have to study such processes, such ways, और ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗତି କରିବାକୁ ଆମକୁ ଯିବ। ମୋର ମନେ କରାଯାଉ ମୋ ଘର ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଯୋଉ 10 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ମୁଁ କୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ସେଇଟାକୁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଡିସିସନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ କଥା ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ଦେ ଆର୍ ଦ ଫିଲୋସଫର୍ସ। କାହାର ଡେଫିନେସନ ହଉ, ଭିଉ ପଏଣ୍ଟ ହଉ, ଓପିନିଅନ ହଉ, ଯାହା କେବେ ବି ସମାନ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାରି କରେ, ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହବ, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିଶିଯାଏ, ପୁଣି କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ମିନିମମ୍ ମିଶିଯାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ବିଲକୁଲ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସୋ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ with regard to Western history, it is very much important that during this period about the idea of କଣ ନା society, state, authority, every kind of concepts ଆମେ ଯାହା ବି କହିବା ସେଠି ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲୁ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଆମେ କଣ କଣ କେମିତି ଚାଲିପାରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନିଂ ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, political thought is the description of the political ideas of a host of political philosophers from beginning to the end, from starting to the ending। ମାନେ ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ କଥା ଏଇନା କହିଦବ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇନା ଗୋଟେ କଥା କହିଦବ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଯିବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ଥଟ୍। ସୋ ଇନ୍ ଦ ସମ୍ ଟୋଟାଲ it is the sum total of ideas on matters relating to politics, state, government, and everything what is expressed by the thinkers। ସେମାନେ ତାହେଲେ କଣ ବିଷୟରେ, କାହା ବିଷୟରେ, କୋଉ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ହବା ଉଚିତ, what is state, what should be the activities of the state, what should be the behavior of the state, everything is under the discussion of the political philosophers, and it is completely known as a philosophy which is otherwise known as thought, ହେଲା। and it is the historical in nature, ନିହାତି ଇତିହାସ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମା ଜେଜେମା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗପଟେ କହିଲା, ସିଏ କଣ ଫ୍ରେଶ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆଣିକି କହିଲା କି ମାନେ କାଲି ତାର କଣ ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଛି ସେଇଟା କହିଲା, ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ଲାଗୁଛି ଆମ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଗୁଡା କହିଲା ବେଳକୁ, ବା ମନେ କରାଯାଉ 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ତଳର ସେଗୁଡା କାହାଣୀ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ରିଲେଟେଡ୍ ହବା ନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲର୍ନ କରିବାକୁ ପଡେ। ମନେ କରାଯାଉ ଆମ ବଡ ଭାଇ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ବଡ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ସିକ୍ୟୁର ଜବ୍ ଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ହି ବିକେମ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫର ମି, ବା ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା। ସେ ସେତିକି ସମୟ ପଢିଥିଲେ ବା ସେତିକି ସମୟ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଥିଲେ, ଡେଡିକେସନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ପଦବୀରେ ଅଛି ପାରନ୍ତି ବା ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ କଣ ଶିଖିଲି, ମୁଁ ସେଠୁ କଣ ଜାଣିଲି, that I should have to learn or make labor about this and by which I will get something। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଆଶା ଭରସା ନିହାତି ରୂପରେ ଅଛି। So political philosophy or political thought is the description, analysis, expression and evaluation of the philosophies of the political philosophers of a political tradition। ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ what is state, what is government, what is authority, what is rules, regulations, laws, principles, customs, traditions, conventions and everything। So it is completely described as the part of a political thought and it is primarily the study of state। पूरा फंडामेंटल क्लियर कर दियो what is political thought ना political thought is the analysis of state, government, authority and everything, and it was very beginning study of the idea of state। କାରଣ ସେମାନେ ଆଗେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିଥିଲେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିଥିଲେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟି କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସୋସାଇଟି କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ କୁହାଗଲା ନାହିଁ କାରଣ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ବେଶୀ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ବେଶୀ ନଥିଲା। So what are the difference between society and state? Nah, state is a political institution
बट सोसाइटी इज सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल और पॉलिटिकल भितर डिफरेंस कौन ना लॉर गैप थाए तो प्रिंसिपल्स रो गैप थाए हमर जोटा कोन कहै ना डिसिप्लिन रो गैप थाए काहे कि हमर पळै जे हम प्रिमिटिव नाही हम जेजो ताको जेजो ई समय पळै जिया सेतेबेले जो भाषा गुडा व्यवहार होतला ओइनिका सेटा सुटेबल नुहे सेतेबेले कहतला तू जा तू खा तू आ ई भाषा गुडा बेसी थिला बर्तमान टिके हम पळै आसो आमे मानिले घरे टिके स्थान जी अछन ताको सते एमती सेमती कथा होता हे गेले कि हम टिके मार्केट ऊपर को पळै आसला बेलू आज स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस हो बा जे कोनसी गोटे सब्जेक्ट रो हम भाबिलो आमे कोन कहूचे आपण दियंतु कि सांगटा कहूचे तमे निश्चय सांग साथी दोस्ती छाडी दियो जो माने भी सीनियर मोस्ट आमर जी अछंती आमे निश्चित किछि ना किछि गोटे डिसिप्लिन मेंटेन करूछु किछि ना किछि गोटे भाषार मध्ये व्यवहार करूछु सेति आमे कोन कहूछु ना दैट एवरी पॉलिटिकल फिलोसफी और एवरी पॉलिटिकल फिलोसोफर इज द एपिटम ऑफ दिस टाइम से माने सेही समय भितर से ताको भाषा कथा को एमिति रूप आलोचना करथिले जे जोटा आमे आज पढ़िया पे चाहूछु बा जानिया पे चाहूछु हला एटा को आमे थॉट कथा कहले बा फिलोसफी कथा कहले बाबूजी टिके बुझी हेतिबो टिके टिके किछि मात्रा रे बुझी हला कि जने कोन लेखिले जो माने जिबा आसिया करछन्ती करंतुनी मो मतरे आमे घंटे 2 घंटा टिके डेडिकेटेड लई बसी गले मु 100% श्योर क्लास सरलाळू समस्त कहबे जे बुझी हे जी आराम से बुझियो खाली टिके हेलो माइंड सर। कंसंट्रेट कर कोन हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कोन सर मु कहूली आपण जहाँ भी सब नोट दौरान कि जहाँ भी पढ़ाऊँच से ओडिया लैंग्वेज रे पढ़ाऊँच आउ जो भी आम एग्जाम दबू तो सेटा तो ओडिया आसब ना इंग्लीश रे आसब सर इंग्लीश रे ही लिखा पड़ो नाही मु जेतिकी समय भी कहिलेनी ता देर मैक्सिमम ओडिया हे जी कि सॉरी मु जेतिकी समय वर्तमान 20-25 मिनिट पढेलेनी ता देर मैक्सिमम कोन ओडिया कहिछि कि मु ओडिया कोडा कहि जो एई भाषा गुडा म जे से जो भाषा सब व्यवहार करथले सेटा हमर सोसाइटी थिला वर्तमान आमे जो उते सिविल लैंग्वेज यूज करले सेटा थला पॉलिटिकल साइंस एटा मु कहिछि मु सेठी पुंटे बदलै कहिछि कोन what are the difference between the state and the society the society studies about social customs and traditions but whereas the different whereas the state studied about the ideas of rules regulations basically and discipline এটা তো কইছি তেমন করে এইটা হচ্ছে আমি যেটা শুনো টিকে এই যে সেন্টেন্সটা আমি কইলে এটা হচ্ছে আমার आंसर हाँ जहाँ भी आम एग्जाम लिखा से तो टोटाल इंग्लीश रहा ना मुझे ही जाना चाहूँगी ନାଇଁ ଟୋଟାଲି ଇଂଲିଶ ରେ ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ମନେକର ପଢେଇବା ତମ ମାନେ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ବେକାର ତମେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ସପୋର୍ଟ କରିବା ବେକାର ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆରାମସେ ଇଂଲିଶ ରେ ପଢେଇ ଦେଇପାରିବି ସ୍ମୁଥ ଇଂଲିଶ ବି କହିପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଇଂଲିଶ ରେ ଯିବା ଯଦି ଅସୁବିଧା ହବ ମତେ କହିବ ओके सर ओके थैंक लेट अस कंटिन्यू अच्छा ଆମେ ଥିଲେ କୋଉଠି ନା the idea of importance of political thought let us will another start or we will go to the another fact the nature and the significance of western political thought the nature and the significance of western political thought कौन खाली जीवा सेठी ता कोन कहया पे ना western political thought is based on history and it was the study of Professor Sabine that has no concluding chapter. It has grown and is growing, and in fact, will always keep growing. This means Western political thought was not a day one chapter. It has a number of values, and it will continue from day to another day, from date to another date, from day to another date. Okay, then we can understand the political philosophy of a political thinker only in the historical context. But a separate political philosopher from his times, from his period, from his viewpoint, and they can give their views, their opinions differently. Yes, we can just analyze about the topic that Ramos' views will differ from Sama's views. Sama's views will differ from Sita's views.
Sita's views will differ from another's views because of we all are human beings and our definitions, our concepts, our analysis will differ from person to person. So for this purpose, the Western political thought or the idea of Western political philosophy is completely speaking about what is the idea for realism, what should be the reality, what should be the behavior of the state, what is the importance of the state, why we study about the state, why we study about the government, what are the activities of the government, what is the significance of the government, and all these everything is completely under the discussion of Western political thought. Okay, so Western political thought uh, completely studied about all these concepts and every political philosophy like Socrates, Plato, Aristotle, Hobbes, Locke, Rousseau, every political philosophy, whatever maybe, they suggested or they provided number of ways from their angle, not another angles. Okay, and what they speaks, what they suggested, but they analyzed it. This is completely as a part of Western political philosophy. Okay, so the significance of Western political philosophy, since it's in the beginning from the ancient Greece, has dealt with diverse varieties of issues, and each philosopher has handled them from his own angle. Indeed, political philosophers have at times disagreed on the solutions, but what is important is continuity of the issues which have captured their intentions. This means Ram has given a story, Sam has given a story, Sita has given a story, but every story has a value, every story has a viewpoint, every story has a morality, but it differs. Yes, because Ramos view differs from Sam's view. Aristotle views differs from Plato's views. Plato is the father of political philosophy, and Aristotle is the father of political reality. What are the differences between the Plato and Aristotle? Now, Plato completely speaking about the idea of idealism, but whereas Aristotle always based on the idea of reality. If I have a sum of amount, I will do under this. But Plato's views is completely or slightly different from Aristotle's views. So for this purpose, Aristotle is regarded as the father of political science, but whereas Plato is regarded as the father of political philosophy. Okay, for this purpose, we can say definition or views differs from person to person. ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କଣ ଏଭ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଇଜ ଦ ଏପିଟମ୍ ଅଫ ହିସ୍। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ଯୋଉଟା ଆମ ଥମାସ ହବ୍ସ ପଢିଲା ବେଳେ କହିବା ହବ୍ସ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ମାଇ ମଦର ହାଡ ଟୁକ୍ ବାଥ ଟୁଇନ୍ସ one is myself and another one is fear। କାହିଁକି କହିଲେ ନା ସେ ସମୟଟା ସେଇଆ ଥିଲା his period of time was there just like the civil war between the two। ସେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ war time ରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାର viewpoint ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। But when I took birth, if I born on a peaceful environment, peaceful surroundings, my opinion will be different from another. Okay, and it is completely known as the idea of political philosophy or the importance of or the significance of political philosophy, and it provides or it believes that the interpretation of every concept, state, government, authority, legitimacy, judiciary, whatever may be, every concepts or every uh, organs or every elements will be discussed under this point. And for this purpose, we can say, without the political philosophy, we are unable to draw a proper conclusion। ठीक है ଆମେ ଯଦି ଲଜିକ କି ପଳେଇ ଯିବା ଲଜିକରେ କଣ କୁହାଗଲା all men are mortal because ଆମେ ସେଠି କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜାଣିଥିଲୁ ରାମ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନ ରାମ ଇଜ mortal ହରି ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନ ହରି ଇଜ mortal ଏମିତି କେତେ ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଥିଲୁ all men are mortal। ଠିକ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା political thought may be understood as the description of a political ideas of a host of political philosophers
from ancient Greeks. If we are trying to know what is in the West, it is the sum total of the ideas as matters relating to politics, state, government, as expressed by number of political philosophers from time to time. And it is the narration of the thought of a political theorists. It is as the West, as a history, or as a tradition, or as a culture. And it is not the entire political science because it refuses to reject its historical basis. It is essentially historical, logical, ideological, evolutional, and methodological. In a single word, we can say the summary of the Western political thought or the significance of the Western political thought, it is completely said that it is essentially historical, it is essentially logical, it is essentially ideological, it is essentially evolutional, it is essentially methodological. Okay, and the Western political thought is the rich it in its contents. It has helped in starting the utility of the political institutions, political procedures to be followed. Everything, idealism, realism, whatever may be, all these ideas was the proper concept, proper discussion, or proper analysis of of ସାର୍ ନାଇଁ ହେବେ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ ସାର୍ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ପଢଉଥିଲେ ସେମିତି ପଢନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ନୋଟ୍ସ ବି ବନଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ବି କରୁଛୁ, ତ ପ୍ଲିଜ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଫାଷ୍ଟ କହିବି ଯେମିତି ପଢଉଥିଲେ ଶୁଣ ସେଇଟା ଶୁଣ ଟିକେ ମୁଁ ପଢାନ୍ତୁ। କଣ କହୁଛି କେତେ ଶୁଣ ମୋର ମୋଟୋଟା ହଉଛି ମୁଁ ଅ, 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢେଇକି ଯେତିକି ଜାଣିଲିଣି ପୁରା କହିଲେ ଆରାମସେ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହିଁ ବା ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କହୁନି କି ବେଶୀ ୱିକ୍ କହୁନି ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଛେ ଟିକେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ କଥା କହିଦେଲେ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝି ହେଇଯାଏ ଟିକେ ଆମ ସୋସାଇଟି ରିଲେଟେଡ କଥା କହିଦେଲେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ସେ ଟିକେ ଯଦି 2 ମିନିଟ ଓଡିଆ କହିଦେବି ବୁଝି ହେଇଯିବ ସେ କଣ କହିବି କଣ ପାଇଁ କହିଲା ହଁ ସାର୍ ଏଭ୍ରି ସେଇଟା ପଲିଟିକାଲ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝଉଥିଲେ। ହଁ ଆଉ ସିଏ ମାନେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ କ୍ଲାସ କରିବେନି ଗୋଟେ ଦିନ ଇଏ ଦିନ, ଆମେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରି ଆସିଛୁ, ସବୁ ନାଇଁ 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 ସାରଙ୍କର ଆମେ ଏମିତି ପଢେଇବାର ମୁଁ ଅଛି। ଏତିକି ଶୁଣ ଏତିକି ମୁଁ ମାନେ ସିଓରଲି କହିପାରିବି ଆରାମସେ କନସେପ୍ଟୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଦେବି ମୋର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ 4 ଦିନ କ୍ଲାସ କରିବା ସେ କ୍ଲାସ ହଁ ସାର୍। ସରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି କେହି ବି ଜଣେ କହିଦେବେ ପାଠ ବୁଝି ହେଲାନି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କ୍ଲାସ ନେବିନି ସତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ ଯେତିକି ଇଂଲିଶ କହିଲି ତାକୁ ତାକୁ ସାର୍ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ସେ ହଁ ଲେଫ୍ଟ ବି ହେଇ ସାରିଲେଣି। ହଁ ସେ ସାର୍ ଯିଏ କହୁଛି ସେ ଛାଡ଼ ତ ଛାଡ଼ ଲେଫ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଗଲେଣି, ସେ ତ ଶୁଣ ଶୁଣ କ୍ଲାସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହବ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ଆମର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ମତ ହଉଛି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପାଠଟାକୁ ବୁଝିବା ହ୍ୟାଲୋ ମତେ ସାର୍। ଲାଗେ ସେଇଆ ଆମେ ହଁ କୁହ କୁହ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଶୁଭୁଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସରେ ମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, କାହା କଥା ବି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସାର୍। ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଆମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ପାଇଯିବା ଏ ସାର୍ ବାକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଇଂଲିଶ ବୋଧେ ଯେତିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ବୋଧେ କ୍ଲାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ହଉ ଫାଷ୍ଟ ହଉ ଇୟର ହଉ ହଁ ଅଫଲାଇନରେ ସେମିତି କ୍ଲାସ କହିଲେ କହିଲେ କରିଥିଲେ କଣ ଏମିତି ଅଛି? କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥାନ୍ତେ। ହଉ ଛାଡିଦିଅ ଆମର ଆମର ଆଜିର କଥା ହଉଛି ଆମେ ପାଠ ବୁଝିବା ବାସ୍ ବାକି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦଉଛି 2 ମିନିଟରେ କହିଦେବି ସେଟା ଗପ ଭଳିଆ ବୁଝେଇଯିବ ସେ କହୁଛି ଠିକ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଏଇଠି ମନେକର ଯେକୌଣସିଟା ପିଲା ନା ଏଇ ପୁଅଟି ଏବେ କଥା ହଉଥିଲା ସେ ପୁଅର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ କହିବା ଆମେ ପଚାରିବା ତାର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ମେରିଟ୍ସ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଡିମେରିଟ୍ସ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ କାହିଁକି ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଯିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଫାଦର ଅଫ ନେସନ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମେରିଟ୍ସ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା ଫାଦର ଅଫ ନେସନ ପୁଣି ଅପୋଜିଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦିଅ ସତରେ କଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଡିମେରିଟ୍ସ ନଥିଲା ଯଦି ଡିମେରିଟ୍ସ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନାଥୁରାମ ଗଡସେ ମାରିଦେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦବା ତାଙ୍କର ଢେର ସାରା ବା ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ହି ଇଜ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ ନେସନ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ ଥିଲା ମେ ବି ନାଥୁରାମ ଗଡସେ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ ନ ହେଇପାରେ କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ବି ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିବ ବି ହେଇପାରିବନି ସୋ ଫର ଦିସ୍ ପର୍ପୋଜ what is the importance or what is the significance or what is the nature of a western political philosophy ସେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ବୁଝ ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ମାନେ
तम फैमिली कथा तमें कहन अलग फिलोसोफर माने अलग फैमिली कथा कह सेठी बेसी कहा कथा कह जाए ना जेहेतु पॉलिटिकल साइंस ग्रीक रु आसिला ग्रीक वर्ड पॉलिसी रु आसिला सेठी से ग्रीक कथा ही कह जाए से ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स आगे सॉक्रेटिस पाखु जाओ देख टे 4 जन पाखु जाओ सॉक्रेटिस प्लाटो अरिस्टोटल अलेक्जेंडर ये 4 जन जाक ए बी सी डी सॉक्रेटिस हेले फास्ट प्लाटो हेले ताको स्टूडेंट अरिस्टोटल हेले ताको स्टूडेंट तापर आसी गले कि ना अलेक्जेंडर सी हेले ताको स्टूडेंट ये बहुत पॉपुलर है कि ना प्लाटो सॉरी अरिस्टोटल कहीं ना आम फास्ट दिन +2 फास्ट ईयर आमको पढ़ा गला पिले किए कहि परिबो कि हु इज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आमको घरे बड़ भाई भौणी जी घर पाखे थे सी गोटाए धाड़ी खाली कही आर अरिस्टोटल हूँ राजनीति विज्ञान जनक आम जानू सी किए सी कौटिकार पॉलिटिकल फिलोसोफर जापारी ना कि क्वेश्चन पचारे आम टुम किने ठिया कहीदेलु सर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस होती अरिस्टोटल ये गला फर्स्ट क्वेश्चन देन सेकंड क्वेश्चन करदे अरे ही इज बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट और या व्हिच कंट्री आम आंसर रिप्लाई 0 हो गला कहीं आम ता विषय जानि नथिलु आम से पॉलिटिकल फिलोसोफर विषय जानि नथिलु सेही कथा पुणी जदि आज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आम जदि भितर पळै आसिया सी कोन कहितला दैट व्हाट इज स्टेट व्हाट इज गवर्नमेंट व्हाट इज अथॉरिटी सब कथा जदि सी कहितला ता गुरु प्लाटो विषय कथा कहि ता गुरु सॉक्रेटिस विषय कथा सेठी जे कोन से पॉलिटिकल फिलोसोफर कथा को सी निश्चित सेमानकर ओपिनियन दैछन सेमानकर व्यू पॉइंट दैछन सो फॉर दिस पर्पस वी कैन से political philosophy or western political thought gives maximum emphasis or gives maximum ideas about what should be the state, what is state, what will be the behavior of the state or why we are in the state. राष्ट्र कौन राष्ट्र आवश्यकता कौन राष्ट्र कहीं अच्छी आमे माने किए आमे माने कहीं अच्छु आमे माने राष्ट्र रे कौन करूछु ये सब जाक क्वेश्चन जो आंसर कथा आसीबो सेही माने ही एनालिसिस करथले टिके प्लाटो अरिस्टोटल भितर डिफरेंस देखिया ताको मु टिके ऑलमोस्ट ताको पढला गोटा भलो कथा कुए ना प्लाटो दिने स्वप्न देखिला तार गोटे बाइक नुआ बाइक टे आसी रात्रि स्वप्न देखिला से धड़पड़ है कि सकाल जाई खोजु जी भयर जी माय बाइक अरिस्टोटल स्वप्न देखिला तार बाइक टे आसी किंतु से धड़पड़ है कि दौड़ी की गलानी काहे गलानी ना आज ही इज ए रियलिस्टिक पॉलिटिकल फिलोसोफर सी से स्वप्न को पूर्ण करिया पे चाहिला कोन ना हार्ड लेबर कला हार्ड वर्क कला डेडिकेटेड लागला ता पर दिन सी देखे देला अन्य मानकु दैट आई गॉट ए बाइक तन ता भीतर डिफरेंस कोन अलसुआ कष्ट पाए काहे ना से परिश्रम कलान से लेबर कलान से आगु को गलान से पे से कष्ट पाए किंतु ये जो लोकटी बा अरिस्टोटल जो कथा कहला हां तमे स्वप्न देखिबा ठीक किंतु स्वप्न को पूर्ण करिया पे पुणी बाट बाहर करिया निहाती दरकार जोटा हमकु कि अब्दुल कलाम कहते स्वप्न सी नुहे जे तुमको शोया दिए स्वप्न सी जे तुमको शुआई दिए नहीं ये ठीक से कथा कहूँ दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी और दिस इज द वेरी मच सिग्निफिकेंस और वेरी मच इंपोर्टेंस ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एई कथा जदी कहा दिबो सेगुडा से वेस्टर्न सराउंडिंग्स से ग्रीक रे भितर पळे जाओ एथेंस स्पार्टा ता भीतर जेते गुडी स्टेट गुडा जो छोट 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 स्टेट गुडा थिला से सब गुडी कथा जी एनालिसिस करथला से होतरा कि ना नो थॉट ठीक है पळे आसे एटी डेमोक्रेसी कथा डेमोक्रेसी पूर्व किए थिला ना अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी पूर्व किए थिला ना मोनार्की मोनार्की कोन हला ना मोनार्की जे गवर्नमेंट रूल बाय वन से राजा तो राजतंत्र राजा ही थिला पावरफुल राजा ही थिला सुप्रीम राजा जहा कहबो सेटा फाइनल थिला किंतु टिके अरिस्टोक्रेसी पक पळे आसिया राजा कथा सुना गलानी केते जण को कथा अल्प किसी लोक जहा कहले सेटा कोन कहला ना गवर्नमेंट सेटा कोन कहला ना गोटे अथॉरिटी को आगला बा सेटा कोन कहला में ना गोटे प्रकार गवर्नमेंट को सेठी कोन ताको आउ टिके भलो सहज रे प्लस 2 छुआ को टिके टिके कहला बेले कहै जाय ना से तीन प्रकार लोक रह गेले कोन ना धनी मानी ज्ञानी धनी कहले कैपिटलिस्ट बा लैंडलॉर्ड्स मानी कहले जो माने रेस्पेक्टेबल पर्सन्स ज्ञानी कहले जो माने एजुकेशनलिस्ट यही माने सेते जो डिसीजन नौथिले सेही अनुसार ही कोन करथला ना स्टेट तार काम करथला बा सेही अनुसार ही तार गवर्नमेंट रे फंक्शन करथला बा लोक मानकर मंगल करूथिला सो फॉर दिस पर्पस ऑल दीज आइडियाज एबी जति डेमोक्रेसी बाबू पळे आसिया जति डेमोक्रेसी सत कथा कहै जीवो हम कहले अब्राहम लिंकन बढ़िया कथा कहले डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ठीक है सତରେ देखा कहलो आज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आमे कोन कहि परिबा डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ओइ निका समय कहि परिया बस्ती निकाला कहि परिया इलेक्शन रो पूर्व दिन जति कहै जीवो
डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल किंतु इलेक्शन सरीगला पर जो लोकटा जीतिकी पळै आसी जी अथॉरिटी हेगला डेमोक्रेसी तार हेगला हां आम हाथ रे पावर अच्छी मानिले तार तीनटा एलिमेंट्स अच्छी रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल अच्छी बट रिकॉलटा एते सहज नुहे जे आमे से अथॉरिटी काढी आनिया आमे पंचायत राज पढ़िला बेले कहिजे यदि सरपंच भूल काम करते आमे तांको पदवी रु काढी आनि पारिबे किंतु सेटा सत्य स्लो प्रोसेस गोटे नुहे गोटे इजी प्रोसेस नुहे सो फॉर दिस पर्पज ये जेते एनालिसिस आमे करिबा दर्शेगा ये सबू इज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर अंडर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑल दीज आइडियाज आर अंडर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ना सबूर एनालिसिस सब स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सब सब सबूर एनालिसिस करके जी कंक्लूजन देइथला सी होची कोन ना सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी ताले एथरे कोन क्वेश्चन दे आसीबो ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी ओके ठीक के आइडिया आसिला टिके से फास्ट जति भी हम पढ़ले ता विषय टिके हमर आइडिया टिके आसिला आईक्यू आसिला हाँ सर हाँ सर ताहले एथर को प्लाटो पाकुटी जिबा प्लाटो को मिसे कि पुणी पळे आसीबा सिग्निफिकेंस पाकु प्लाटो को नहीं पळे आसी गोटे मिनिट रे का जिबा as a student of political science we have heard about the name that is Plato ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଣିଛେ ପ୍ଲାଟୋ କିଏ କଣ ଭୁଲି ଯାଅ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଶୁଣିଛେ ବି ଟିକେ ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜ ଅଛି that ପ୍ଲାଟୋ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ସହଜ କରି କହିବା ପ୍ଲାଟୋ ତାହେଲେ କି ନା ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର which political philosopher ancient political philosopher belongs to which country or which state Greek okay पढ़ा से आंसर कौन ना प्लाटो 428 BC to 348 BC a very important Greek political philosopher is one of the most influential thinkers of political history or या political philosophy a great student of Socrates, a great or a noble teacher of Aristotle, and Plato is very much famous for his Republic. जोटा का मैं गोटे धाड़ी रे कहू Plato's Republic. प्लाटोंकर बही The Republic. Okay, and one of the great idealistic political philosopher. जी आदर्श को विश्वास करे रियलिटी कथा से कोई नथिला सी आइडियलिज्म कथा बा आइडियलिटी कथा कहता ओके प्लाटो इज ए रेवोल्यूशनरी प्लाटो इज ए रैडिकल at that with others as a reactionary Plato was a fascist and Plato's modern political critics includes जी भी ताकर सब रही गले से क्रॉसमैन होंतु विन्सपर होंतु कार्ल पॉपर होंतु इमाने समस्त गोटाए कथा कहया पे चाहि कोन हम कहया पे चाहू दैट सेट पुणी पळे आसिया एवरी पॉलिटिकल फिलोसोफर इज द एपिटम ऑफ दिस टाइम जेहेतु वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पढुचे ए वार्डटा से जति गोटे जेते बेले आंसर लिखियो जेते पढिथिबो जदि कोनसी पॉलिटिकल फिलोसोफर रो क्वेश्चन पढिछि मो मतरे एगोटा सॉलिड सेंटेंस देखुन मु दी धाडी तीन धाडी खंडे इंग्लिश पढि देखुन एवरी पॉलिटिकल फिलोसोफर इज द एपिटम ऑफ दिस टाइम फर्स्ट विदाउट philosophy we are unable to draw a conclusion and the philosophies are a great flow of philosophers and these philosophers was a noble birth and among all these political philosophers Plato was one of the great idealistic revolutionary radical political philosopher who took birth जो था time था who took birth 428 से 20 okay
ताले इटा गोटे स्ट्रांग इंट्रोडक्शन है ठीक से कथा मैं कोन कहय पे चाहूँ ना दैट Plato as an aristocrat by both birth and temperament was born in democratic Athens. He was born in Athens or yeah, Athens at a time when it was engaged in a deadly war against Sparta. ଯେମିତି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କଥା କୁହାଯାଉ ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ କଥା କୁହାଯାଉ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ସମୟର କଥା ଇଏ ବାବୁ ଆଥେନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସ୍ପାର୍ଟା ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏଥେନ୍ସ ସ୍ପାର୍ଟା ଦିଟାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ୱାର ମାଇଣ୍ଡେଡ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ପୁଣି ପଳେଇ ଯିବା ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫରଟା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଟିକେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଯାଅ ପୁରୁଣା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ପଡୋଶୀ ଫ୍ୟାମିଲି ବେଶୀ ଝଗଡା ଗୁଡା କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ପୁଣି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ତରକାରୀ ଆମ ଘରେ ଆମ ତରକାରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଲା ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି କଣ ଗୋଟେ କଥା ନେଇକି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏଇ ସମୟରେ ମନେ କରାଯାଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ଆମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ସିଏ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବଡ ୟଙ୍ଗ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 17 20 ବର୍ଷ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମୁଡା କାମୁଡି ସେ ଦିଟାକ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲିଛି ମତେ କୁହ ମୋ ନେଚର କେମିତି ସେଠି ପଜିଟିଭ ହବ ହଁ ଯଦି ବି ପଜିଟିଭ ହେଲା କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ତାମାନେ ଆମେ କାହିଁ କହୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ନା that all these ideas was started as environment is the important part ପରିବେଶ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ପରିବେଶ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବୁ and for this purpose he was very much acquainted with the idea of କଣ with the idea of with his father okay and we can say he was very much influenced by number of political philosophers and basically the idea of time for this he was with the faith of the noble books ଭଲ 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 ବଡ ବଡ ବହି କେତେ ଗୁଡା ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଗଲେ ଯୋଉଠୁ ବେଶୀ ପପୁଲାର ହେଇଗଲା କି ନା ଦି ରିପବ୍ଲିକ and republic without Plato and without republic we couldn't draw a conclusion republic ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ଲାଟୋ ନାହିଁ ପ୍ଲାଟୋକୁ ବାଦ ଦେଲେ ରିପବ୍ଲିକ ନାହିଁ ସେ କେତେ ଗୁଡା ଲେଖିଦେଲେ କଣ ଯୋଉଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସୋସାଇଟି କଥା କୁହାଉଛି ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ସ ଦି ଲଜ ସେଠି ମେନ ହଉ ନମ୍ବର ଅଫ କଥା ଗୁଡା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ that rules regulations principles customs traditions conventions can build a proper society and as the war was there between Athens and Sparta he suggested his viewpoint as his angle of thought or as his times ସେ ତା ସମୟ ତା ପିରିୟଡ ତା ସମୟ ତା କଥା ତା ଭିଉ ସବୁ ହିଁ ସେଟା ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ଯୋଉଟା ସେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଥିଲେ ଓକେ and number of books methodology ideology ଯୋଉଟା ଆମେ radical political philosophy କଥା କହୁଛୁ ସବୁ ଯାକୁ and he is very much influenced by his teacher like Socrates ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲା ତ ଗୋଡରେ କେମିତି ଠିଆ ହବ ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ଲାଟୋ ଯୋଉ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ପଢିଲା ବେଳେ କହିବା ପ୍ଲାଟୋ ନିଜେ କହିଲା that I got a best student or excellent student like Aristotle ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଫିନେସନ ଅଛି a good teacher can create a good a number of outside a good teacher can create a number of good students ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ପଢିଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ପୁଣି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବୁଲେଇଦେବା ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଗୁଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ ଏ ଗୁଡ ଟିଚର କେତେ ଗୁଡିଏ ଭଲ ପିଲା ପଢିଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର ତିଆରି କରିଦେବେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଯଦି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବା ଯଦି ବିହନ ବା ମଞ୍ଜିଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହବ ଗଛ ହେଇକି ତାର ଫଳ ହବ ବା ତାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଯାହା ବି ହବ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତାମାନେ ସେଠି ମଞ୍ଜିଟା ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ସେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା Socrates was the milestone for Plato's ideas and for this purpose Plato was in Greek and he analyzed the number of ideas ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ସମରାଇଜ କରି କହିବା ପ୍ଲାଟୋକୁ ଦି ଧାଡିରେ କହିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା କଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା ପ୍ଲାଟୋ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟିକ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଆଦର୍ଶକ ମାନେ ଇଏ କଥାକୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କାମକୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଆଚ୍ଛା he supported monarchy and in Plato's period there are three classes କଣ
ନା reason, spirit and appetite. Reason, spirit and appetite. ତାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା rich, middle, lower. Rich, middle, lower. But Plato has given maximum importance to whom? ଦିଟାକୁ ଦଉଥିଲା reason and spirit. Appetite କି ସେ ଦଉନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା reason ରେ କୋଉମାନେ ଯିବେ? ରାଜା ଯିବ, ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର, ଯୋଉଟାକୁ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ କହିଛି, ସିଏ ଯିବ ରିଜିନ ଗଲେ। ସ୍ପିରିଟ ରେ କୋଉମାନେ ଯିବେ? ନା ଯୋଉମାନେ ରୟାଲ ବ୍ଲଡ ସେମାନେ ଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ମିଲିଟାରୀ ବାଲା ସେମାନେ ଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ଏଇଗୁଡା ତ। ଆପିଟାଇଟ ରେ କୋଉମାନେ ଯିବେ? ନା ପିଜାନ୍ସ, ଏ କୃଷକ ଗୁଡା, ଫାର୍ମର୍ସ ଗୁଡା, ପିଜାନ୍ସ ଗୁଡା, ଯୋଉମାନେ ଲୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର, ଏଇମାନେ ହିଁ ଯିବେ ବୋଲି ସିଏ କହିଥିଲା। ପ୍ଲାଟୋ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର, ସିଏ ବିଲକୁଲ ଆକୁ ଦେଲାନି। ସେ ଦି ଜଣକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲା, ରିଜିନ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲା, ସ୍ପିରିଟ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା କ୍ଲାସ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲା, ଆକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଲାନି? ନା ସେ ନିଜେ କହିଲା, if I will give importance to the appetite class or caste, the society will fall down. Why? Because what is the reason? And because there is no time, or there is no such kind of a maximum time in the hands of the appetite class for the development of the state. କାହିଁକି ସେ କହିଲା? ନା ଯେହେତୁ ଇଏ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀଟା ବା appetite ଶ୍ରେଣୀଟା ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀଟା, ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। କାହିଁକି? ନା ସିଏ ତ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ, ଖଟିଲେ ଖାଇବ, ସିଏ କାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ? ମାନେ ତାକୁ ତା ଆଙ୍ଗେଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା that these classes have not enough values in the society. କୋଉଟା? appetite। ତାହେଲେ କାହାର ଅଛି ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା? ନା the reason and the spirit. Reason occupies the idea of a philosopher king, spirit occupies the idea of a military class, and the appetite is the last part who has no value in the society. Okay, for this purpose, the Platonic view or the Platonic idea about justice, that ପାଖରେ ଥାଉ, ଆମେ ଆଗେ କହିବା justice କଣ? What is justice? ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ନା justice is the idea about what is right, what is wrong, what is ideal, what is good, what is bad, what is positive, what is negative, ସବୁ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଠିକ ଭୁଲ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ସବୁ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଡ୍ର କରୁ, ଦେଖ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ବା ଜଷ୍ଟିସ ବା ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛେ ସେ ଗୋଟାଏ କେସକୁ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ ହୁଏ। ତାର ଫର ବାଲା କୁହନ୍ତି, ତାର ଅପୋଜିସନ ବି କୁହନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସେ। ମାନେ ଠିକ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି କଣ? ନା ଦ୍ୟାଟ justice is the mirror of the society. Justice is the mirror of the society. For Plato, or according to Plato, justice does not consist mere of laws. କେବଳ ଆଇନ ନ୍ୟାୟ ରହିନାହିଁ, କଣ କରିଛି? ନା ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଇନର ନେଚର ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପିରିଟ। ବଢିଆ କଥା କହିଲା। କଣ? ନା ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ବୁଝିବୁନି ଆଇନ କାନୁନ, ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ କଣ? ନା ମଣିଷର ମାନବିକତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା। ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇ କିଛି ଗୋଟେ କିଣୁଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଟେ ସେପଟରୁ ଏପଟରୁ ରାସ୍ତା କ୍ରସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମର ସେଠି ମାନବିକତା କଣ କହୁଛି? ଯଦି ଯେତିକି ଆମେ ପାରିବା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ କାଖେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବା, ତା ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଆସିବା। ନା ନା ନା, ସେଠି ନାହିଁ। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଆମ ହ୍ୟୁମାନିଟି କହିଲା ବା ଆମ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସୋଲ କିଛି କହିଲା, that this is the end. ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେତିକି ବି ନ କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର କଣ ସତରେ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ପେଲି ଦେବି ଗାଡିଆକୁ? ନା, ଦିସ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ପ୍ଲାଟୋ, କଣ କହିଲା? ନା justice is not only related to laws, not only related to laws, but also it is completely related to human spirit. It is also not of the stronger over the weaker. It is not also the power of the stronger over the weaker, for it protects the weaker against the stronger. କେବଳ ଯେ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକଟା ବା ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଟା ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଟା ଗରିବ ଲୋକ ଉପରେ ଶୋଷଣ କରିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଜମା କହିବୁନି। ବରଂ କଣ? ନା କିଭଳି ରୂପରେ ସାନ ଲୋକଟି, ଗରିବ ଲୋକଟି, ତାର ରାଇଟ୍ସ ସେ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ତା ଲିବର୍ଟି ମିଳିବ, ତାକୁ ତା ଫ୍ରିଡମ ମିଳିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ପୋଜିସନ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ମିଳିବ।
In such a society, the rulers are wise. The rulers are wise. The soldiers are brave, and the producers exercise self-control or temperance. Okay. ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ରୁଲର୍ସ ଯୋଉମାନେ ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରିଜିନ୍ କ୍ଲାସ ବୋଲି କହୁଛୁ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ୱାଇଜ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୋଲଜର ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ସ୍ପିରିଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଦେ ଆର୍ ବ୍ରେଭ୍। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରହିଗଲେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଫ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। So justice is the central theme of a Platonic political philosophy, which otherwise known as a Platonic book like Republic, or its subtitle जोटा से लिखिଥିଲେ ସେ ବହିଟା concerning justice କଣ ନା according to Plato justice is the moral concept. Ernest Barker ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲେ justice is for Plato as what na at once a part of a human virtue and the bond which joins men together in the state. ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ମିଶେଇକି ରଖେ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖେ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଜଷ୍ଟିସ। and it makes man good and makes him social. ନ୍ୟାୟ ହିଁ କଣ କରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଠିକ କରାଏ। ନ୍ୟାୟ ହିଁ କଣ କରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ସାଉଣ୍ଡ କରାଏ। So justice is the mirror of the society. Okay, so justice completely provides the idea what is good, what is bad, what is right, what is wrong, what is proper, what is improper. ये सब गुड़िक विषय जी आमको दर्शक से होची किए ना justice. So justice is the mirror of the society. And एटी जाए पुणी कौन कहता कौन कहया पे चाहे justice gives resemblance of what is used in Greek language. That justice means uh, just or righteousness. And Plato's notion of justice is not regarded as legal or judicial, nor is it related to the realms of rights or duties. Does not come with the limits of law. It is as such related to social ethics. से आईन कानून रीतिनीति नियम एगुड़ा को जेतिकी बेस करना से बेसी फोकस करथला कोन social rules, regulations, customs, traditions, conventions, all these. The essential characteristics of Plato's notion of justice are what? First, justice is another name of righteousness. हम जदि features of justice, Platonic justice कथा कहिया ना justice means righteousness. Justice ର अर्थ होची बा न्याय ର अर्थ ବାସ୍ତବତା. First. Second, it is more the performance of duties than the enjoyment of rights. It is more the performance of duties than enjoyment of rights. हमको अधिकार 6टा दिया छै ठीक आज स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस फंडामेंटल राइट्स को क्लास 12 संविधान हमको 6टा अधिकार दिया छै ता प्रति बदले 11टा ड्यूटीज दिया है हमको लागु जी राइट्स बेसी पावरफुल नहीं राइट्स ता पावरफुल सत किंतु तुम ड्यूटी ठीक न हले राइट्स रो वैल्यू नाही तब मछिता करा जाउछ आमे घरे कहूचे मोर कोन खाइबार अधिकार नाही हां खाइली तो खाई सारी कोन से प्लेट टाको फोपाड़ दवा छड़ी जीवा भांगी दवा नष्ट कर दवा सेटा कोन हम ड्यूटी नाही नाही जदि आमे ताको टिके प्रोटेक्ट करूछु परवर्ती समय से हमको बहुत सारा कि रेस्पेक्ट दउछ ऑनर दउछ ओके सो सेट पे से कहला कोन ना इट इज मोर परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज देन द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स सेकंड वाला थर्ड it is individual's contribution to the society in accordance with his abilities, capacities, and capabilities. There is direct word what is justice? Now, according to Plato, justice means the capabilities or the abilities
or the capacities of a human being. Okay, third 4 पाको जा, it is social morality like man's obligation. जोटा संगे संगे कथा कहले सेटा ड्यूटी बा obligation बोली कहले. And fifth रे बड़ा कथा कहला, it is the strength of the social fabrics as it involves in the web of a social system. Yes, as we are living in the society, we must have some sort of कौन ना principles, customs, traditions काहे कि ना हमें केते गुडे देखो छोट पिला के हम कोन करले कि भल भल कथा के हम पाखु डाकिले ताको चॉकलेट देले बा भल मिठा कथा कि कहले बाबा टिके आइबि से हम को आसला ताମାନେ तार आम भीतर गोटा रिलेशन स्टार्ट हो गला गोटे बॉन्ड टे हो गला जे परवर्ती समय पूरा स्ट्रांग जदि फास्ट डे रे मु तो डरै देली बाड़ै देली कोनोटा दालकी देली कोनोटा करदेली से मो पाखो आसीला ताମାନେ मते ये बुझिलु दैट इज सोशल जस्टिस ना जस्टिस मींस social relations between the two hearts, between the two noble hearts, or between the two parts of the society. This section of kata gote authority, gote human beings, gote authority. So sei jo kata goda ji kouthala, he is known as the platonic idea of justice. sei से बुझिया पे से पाठ कोन करथला ना तीनटा थ्योरी कथा करथला जो टिके बुझिया अल्प करे कहि पड़िबा पडा ना गोटेला सेफालस गोटेला पॉलीमाइटस आडला थुसिमाइटस ता विषय बेसी जीवानी काई ना कॉन्सेप्चुअल आइडियास आसी जीवन तथा इताको देखा कहया अच्छा कोन कहया पे चाहिले in a single word or in a single term in a single sentence we can say platonic idea of justice provides the idea of sociality or the idea of social concepts जोटा को से रूल रेगुलेशन को जति की फोकस कर नथला इंपोर्टेंस दे नथला बरम कस्टम्स और ट्रेडिशंस कन्वेंशंस ह्यूमन बिहेवियर जोटा को संगे संगे ना कहथले ड्यूटीज कथा ऑब्लिगेशन कथा सेटा बेसी फोकस करी एंड प्लाटो जस्टिस is completely related to the idea of obligation. Plato's idea of justice is based on the idea on the spirit or the idea of truthfulness or the idea of toleration. Okay, এটা গলা টিকে প্লাটোনিক জস্টিস ଏବେ ପୁଣି ପଡିଆ ସେଠିକି କଣ ନା ପ୍ଲାଟୋନିକ ଏଜୁକେସନ କେତେଟା କ୍ଲାସ ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ତିନିଟା ଗୋଟେ ହେଲା ରିଜିନ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିରିଟ ଗୋଟେ ହେଲା ଆपिଟାଇଟ ଯଦି ଏଜୁକେସନ କଥା ପଡିଆ ଆସିବା ପ୍ଲାଟୋଜ ରିପବ୍ଲିକ is not merely an essay on governing on a government, but it is as according to Rousseau informs that it is a treatise on education. कोजी प्लाटन को जो रिपब्लिक बहिटा बा रिपब्लिक फिलोसफी बा रिपब्लिक आइडिया केवल सी गवर्नमेंट केमती चलियो से कथा कहि नथला बरम से बढ़िया कथा कहितला व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन and completely we can say गोटे भल टर्म टे अच्छी if you learn more you will earn more if you learn more you will earn more सत कथा तमे जदि अधिका लर्न कल तमे अधिका अर्न करियो केमिति चिंता कर गोटे सिविल सर्वेंट को जाओ ना जी बिजनेस कर जाना साडू जाओ ना हम हां सी तो पुनी कोटी कोटी बिजनेस करू एना तो पुनी यात्रा रे गोटे एक्टरटा सी कोटी कोटी टका रोजगार करछु लक्षाधिक टका रोजगार हम फेटी जीवानी आमे खाली एई कथा कहया पे चाहिबे कोन माने स्टडी लाइन के सर जे गोटे ब्यूरोक्रेट्स होछि गोटे सिविल सर्वेंट होछि से ढेर सारा गुड्डे पाठ पढला पर एग्जाम देकी पास करके बाहर को आसी है से आम देख गोटे ऑफिसर टे गला बेलू नाली बती गाड़ी नियो जोटा रेट कर प्रॉपर सिक्यूरीटी नहीं ता पोस्ट रखा स्थान में बस माने से बुझ राम साम दी सांग राम का एडे बड़ पोस्ट मिलगला सामू का मिललानी से गोटे साधारण काम कर गोटे एडे बड़ काम भितर डिफरेन्स कौन है एजुकेशन ता पाखे एजुकेशन अधिका है सी बही या पाखे एजुकेशन नहीं ये बही so for this purpose the essence of his whole political philosophy has started in the republic asli kon kale that the essence of his whole political philosophy as started in a republic was to bring about the reforms. So why Plato has given the idea about education? Plato kahi education kotha koile? That to make some sort of reforms in the society.
to make reformative activities in the society. कौन ना in the field of politics, in economics, in social, as well as moral, intellectual and cultural. सब ground रे socio economic, political, moral, intellectual, cultural कोठी ना ancient Greek society. And particularly, you can say the object of the title Republic was to locate and thereafter establish justice in the ideal state, and his scheme of education aimed precisely at that. कौन ना for Plato, social education is a means to social justice. आसिगला ताल काहे के एजुकेशन कथा प्लाटो कहतला ना प्लाटो कहतला social education is the means to social justice. सामको अनेक गुडी सामाजिक शिक्षा दिया जाए केमी सेटा बुझनेबा कुनी छुआटा जतला हला हम ता बतैले मामा डाकिबु आज्ञा कहबु आपण कहबु तू कहबुनी ये बिटा कहबुनी सेटा हम ता बुझितले किछि किछि समय लागला धीरे धीरे तारा प्रैक्टिस हे गला फिर सीधा बिहेवियर रे धीरे से ताल सेठी कोन हेगला ना सोशलिटी सोशल जस्टिस हे गला से पिला जतले एते भलो गुण गुडी शिखि गला बा संकुलित हे गला त केही गोटे बाहर गोटे लोकटा ता गार्डियन सहित से जाउची कहले ना नहीं तम पिलाटी बहुत बढ़िया पिलाटी तो सेटा हम कोन कहू सोशल जस्टिस and for this purpose it can or it is properly known as it is incorrect to say about Plato's education that for Plato had been a solution to all the vexed questions kon education is the kon keynote of everything सबुर सबुर सिद्धांत बा सबुर अनुसिद्धांत बा सबुर अंत कथा शेष कथा इंपोर्टेंस कथा जदि कुआ जीवो दिस इज एजुकेशन and without education justice will not be there जदि शिक्षा न थाए जदि एजुकेशन न थाए न्याय आसी परिबो ना and Plato's theory of education is an attempt to touch the evil act is its very source it is an attempt to cure a mental malady by a mental medicine से बढ़िया कथा टी कहछि कहछि हमर गोटे लोकटा को गोटे मेंटल पेशेंट आमे ताको मेंटल मेडिसिन दवा दरकार तामाने एठी एक कथा कहया पे चाहिला जहा को जो रोग होइछि सेंटिया जिंस दिया दरकार मेंटल मालाडी बाय मेंटल मेडिसिन बोलते कहतला जे गोटे याद रे व्हाट इज एजुकेशन ना इट इज द मेंटल मालाडी बाय मेंटल मेडिसिन बढ़िया कथा रे तमे माने मते जदी कोन होइछि मो गोडरे किछि प्रॉब्लम होइछि गोडो सॉल्यूशन पे कथा मेडिसिन देबी पेट सॉल्यूशन पे नहीं ताने कोन ना जोटा मोर जो जगह रे भूल हेछि बा होछि बा डिफेक्ट रहिछि मु प्रथमतः ताकू फोकस करी दिस मींस कोन कहया पे छैला ना एजुकेशन आज अकॉर्डिंग टू बार्कर बढ़िया कथा से कहला कोन ना प्लाटो's scheme of education brings the soul into the environment which is which is uh, which in is which is in stage of its growth best suited for its development yes for the development of the human being for the social development of the human being not only social but also political economics everything of the development of the human being justice is properly important or justice is completely important by which we will have the power to establish a proper society and completely we can say for creating a healthy justice we should have a strong education সেই কথাটি পাঠ কইতলা education is the best way to create a proper justice okay and Plato's theory of education is important in his political theory why it is important in so far as it provides the basis of the ideal state designated to achieve justice बढ़िया कथि केला कौन what is education na education is a way is a Plato's education अनुसार कहला education is a way to create a proper philosopher king मन रखिता जदि गोटा सहज क्वेश्चन के पचारे प्लाटोर मेन ऑब्जेक्टिव कोन थला ना टू क्रिएट ए प्रॉपर फिलोसोफर प्लाटो सेज में स्कीम ऑफ एजुकेशन में कहतला प्रिलिमिनरी सेकेंडरी हम जेमति पढि से गोटी लास्ट से कहतला फिलोसोफर किया होबा ना जे 35 एज ऊपर को पाठ पढिबो बा ता से डिग्री कंप्लीट करिवो ताको गोटा भलो पॉलिटिकल फिलोसोफर किंग को आ जाय पाइबो काहेकि ना ता पे केते गोटी क्वालिटीज रखितला ए गुडा न हेले ताको में भलो फिलोसोफर किंग कहि परिया ना so for this purpose it can completely say that Plato's theory of education is important in his political theory
It is important so as far as it provides a basis for the ideal state designed to achieve justice. Okay. Following his teacher like Socrates, Plato had a belief in the dictum that virtue is knowledge. Virtue is knowledge, and for making people virtuous, he made education a very powerful instrument. Yes, बिना शिक्षा रे बिना एजुकेशन रे कौन सी कथा ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ କୁ ଆସିବା, বা ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ସେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଲା ସେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କଲେ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସରିଲା ପୁଣି ଆଉ କଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଯୋଉମାନେ ଯାହାବି ଆମେ କଲେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଗୋଡରେ ଆମେ ଠିଆ ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ। କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ ନା ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଜାଣିଗଲୁ ତାର କଣ କଣ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର କଣ କଣ ନଲେଜ ଅଛି, ଆମର କଣ କଣ ହବା। ଓକେ, so Plato in his proposed scheme of education accepts certain assumptions କଣ କଣ ନା soul being initiative and active throws off though education through education the best things that are let latent in it. First, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ, education provides a way to establish a good society. Second, education helps people to earn a living and also helps them to become better human being. Yes, education ଶିଖେଇ ଦେଲା ଆମକୁ ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା, ତାମାନେ ଆମେ ଭଲ ବିହେଭିୟର ଜାଣିଗଲୁ। And each level of education has a pre-assigned functions. The elementary education helps individuals give direction to their powers. Middle level of education helps individuals to understand their surroundings, and higher education helps individuals to prepare, determine, and decide their course of education. ठीक है, बुझे तो भैया बोल तीनटा कहला कौन ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট বা ফার্স্ট পার্ট, মিডল পার্ট ଆଉ টপ পার্ট বা বটম পার্ট, ମିଡିଲ ପାର୍ଟ, ଟପ୍। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ନା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କହିଲେ, ତାପରେ ମିଡିଲ ଏଜୁକେସନ କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କଥା କହିଲେ। ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କଣ ଶିଖଲା ନା ହେଲ୍ପସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଗିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଟୁ देयर ପାୱାର୍ସ। ଓକେ, ସେ ଆମକୁ ଦିଗ ଦେଖେଇଦେଲା, ବାଟ ଦେଖେଇଦେଲା, ପାୱାର କ୍ଷମତା କଥା। ମିଡିଲ ଲେଭେଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ or middle part of education helps individuals to understand their surroundings and ହଁ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ ଦେଖେଇଦେଲା, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, କେମିତି ଚାଲି ଚଳନ ରୀତିନୀତି ରହିବ ଗଲା। ଥାର୍ଡରେ କଣ କଲା ନା the higher education helps individuals prepare, determine and decide their course of education. Yes, ଆମକୁ ଟିକେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଟା ବା ହାୟର ପାର୍ଟ ଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇଲା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କଥା। ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଗୋଟେ ପଢିଥାଉ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଆମକୁ ଦେଖେଇଲା, ସେଠି ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଆନାଲାଇଜ କରିଥାଉ ବା ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଉ। which one is good, which one is bad, what is wrong, what is right, ସବୁ ବିଷୟରେ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ସେଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଇ କଥା କହୁଛି। that the primary education or the elementary education helps individuals give direction to their powers. Middle level of education helps individuals to understand their surroundings, and the higher education helps individuals to separate, determine, and decide their course of education. Yes, ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ଗଲୁ, କେତେ ଶିଖିଲୁ, କେତେ ଜାଣିଲୁ, କେତେ ବୁଝିଲୁ, କେତେ ପଢିଥିଲୁ, କେତେ ନିରୀଖିଲୁ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା ସେ ହଉଛି କିଏ ନା ପ୍ଲାଟୋନିକ ଏଜୁକେସନ। So Platonic education is completely based as a social thing. It tried its best to change the society, and as he gave maximum importance to the higher education or the upper education, he is in the concluding part of to search a philosophy. କାହିଁକି ସେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଫୋକସ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯିବା କଥା କହିଲି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହିଁ ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଜା ହବ, ସିଏ ହିଁ ଗୋଟେ ସଠିକ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ହବ, ଯାହା ପାଖରେ ଢେର ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଯିବ, ଯିଏ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିନେଇପାରିବ ହେଲା। ୟାର ଭିତରେ ଆগে ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଆନ୍ସର ଦବ, ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା।
मते भी गोटे फास्ट क्वेश्चन आंसर दियो व्हाट इज प्लाटोनिक व्यूज ऑन एजुकेशन और प्लाटोज व्यूज ऑन एजुकेशन प्लाटोଙ୍କର एजुकेशन ऊपर कौन मत रहिला मु म्यूट करी सुनिबी तापरे कहबी कुह यही टिके कहनी झाड़ी झाड़ी न कहले कौन प्लाटो पढ़े भल लगे टी कह ना प्लाटो एजुकेशन ऊपर कौन मत रहा Hello, sir. Plato's education is the key achieving of both individual and social justice. तापरे Uh, he believed virtue is knowledge, and education should aim to cultivate wisdom and understanding. तापरे समस्त टिके कहते ना आम केते अल्प जन ही अच्छे समस्त धाड़े 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 कहले आम जापर जे समस्त पाखक एजुकेशन टा गला कहते समस्त तार आगे कहबनी आम 2 4 6 7 9 10 जन भाई तुम अच्छ समस्त टे कह एबे जो पुओटा कहला टे सी कुआडा गला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कह जस्टिस एजुकेशन दीटा कहलु जोटा कहछ कह
ଆରେ କେହି ଆମେ କହିବାନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଅଛେ, ସେଠି ରୋଜାଲିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିବାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଇତିଶ୍ରୀ, ସୁରେଖା, ସେଠି ନିବେଦିତା, ଏଠି ପଙ୍କଜିନୀ, ସାର୍ ମୋନାଲିସା। ପ୍ରଣାମ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ଅର୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କେ ଏଜୁକେସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଥ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏଜୁକେସନ ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚାହିଁଲେ? ସାର୍ ବୋଥ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଥିଲା, କଣ ମିଳିପାରିବ? Good evening, କୁହନ୍ତୁ sir. ସୁରେଖା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। Sir, sir, philosopher king. ୟେସ୍। ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଡେଡିକେଟଲି ଶୁଣ ତ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତା। ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ପ୍ଲାଟୋ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ପ୍ଲାଟୋ ନା ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏ ଗୁଡ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ or which is otherwise known as a ideal political philosopher. ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ କେମିତି ଆସିପାରିବ, ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ସିଏ କେମିତି ଆଣିପାରିବେ ବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ, ତା କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା ସିଏ ହଉଛି ପ୍ଲାଟୋ। So Plato has given maximum focus or maximum opportunity on their maximum importance to establish a proper political philosophy ହେଲା। ସେ ଯେମିତି ଥିଲେ ପଳେଇ ଆସ ପୁଣି ଆଗକୁ। ତମେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ, ଯଦି କହିବ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଶୁଣ, କାରଣ 2 ଜଣ କହିଲେ ଆଟ ଟାଇମ୍ ସିଜନ ଚର୍ଚଡ଼ ହବ। ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ ସେଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟର୍ମଟେ କହିବେ କି କଣ ନା ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ। ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ ବା ଗୋଟେ ସଠିକ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ ଆସିଯିବ। And completely we can say in all his works on political theory there is a strong case which Plato builds in favor of an omnicompetent state. Living is one thing but living well is another and perhaps a different thing altogether. କହୁଛି ବଞ୍ଚିବାଟା ତ କଥା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଭଲରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଗ୍ନିଟାରୀ ୱେରେ ବଞ୍ଚିବା, ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଫର ଦିସ୍ Plato, a matter of just not a government but a just government, just not a government anyhow but a perfect government, just not a government any way but an ideal government that is known as ideal state. Yes, ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉଟାକୁ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ ବା ବାସ୍ତବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ କହିଲେ, ସେଇଟା କେମିତି ଆସିପାରିବ ବା କେମିତି ଆସିବ ବା କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହବ ନା ବାଇ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ ଅର ଏ ଫିଲୋସଫର କିଙ୍ଗ। ସେଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ଥ୍ରୁ ଜଷ୍ଟିସ, ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ସମୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ତମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଠି ଜଷ୍ଟିସ ଠିକ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, and in his republic Plato construct the ideal state in 3 successive stages: the healthy state or the Glaucon term like a city state or a tile state or a peaks. It is more or less a social grouping where the men get together. Yes, it is the social institution. ସେତେବେଳେ political institution ଟିକେ ଆଗକୁ କୁହାଗଲା, ସେତିକି କୁହାଯାଇଥିଲା it is a social institution which will provide a perfect way or a perfect part for the development of the people. ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କଣ ନା ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ପର୍ସନାଲ ର ସୋସିଆଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ଥ୍ରୁ ଦିସ୍। And Plato's rulers or political philosophers, either the philosophers of the public or the republic or the statesmen of the politics or the impersonal laws have the responsibility of preserving or promoting interest of the whole community. Yes, ସବୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ସବୁ ନାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର
स्वार्थ को जी भल भाव पूरण कर बुझी पार दर्शे पार सूचई पार कहीपर सी हूँ पॉलिटिकल फिलोसफी आसीगला से जो पॉलिटिकल फिलोसफर कथा कहलु सीटा सी किए कहता ता ना कौन फिलोसफर किंग ताको आउ टे सजाड़ी जदि हम कहबा आइडियल फिलोसफर किंग गोटे सुस्थ राजनीतिक दार्शनिक बा दार्शनिक बा दर्शन आलोचना करथिबा दार्शनिक जहार मेन ऑब्जेक्टिव रहिबो मेन एम रहिबो टू increase or to establish or to enhance a proper ideal कौन सोसाइटी और आइडियल स्टेट से आइडियल स्टेट टा केमिति हे परना आइडियल पॉलिटिकल फिलोसफर ओके कोन दिया हो यार कौन कहला ना द यूज ऑफ analogies in the style of writings Plato no no Ernest Barker says the characteristics of the tradition from tile old philosophy of nature to the new philosophy of man yes जो गोटा भल बेले डेफिनेशन को जाय ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल एटा सेटा कथा पे चाहि ना ये सेठी प्रॉपर जस्टिस कथा कहे पे चाहि तो मानिले से बेसी फोकस कले फिलोसफर किंग एस्टैब्लिश करिया कथा रीजनिंग बेसी फोकस कले काहे से कले ना तार इकोनॉमी की स्टेबिलिटी थो से राष्ट्र को घृणा करिवनी बोली कहिଥିଲେ भल कथा बट he has given main focus about to establish a proper philosophy ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ଆସିଗଲେ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ଆସିଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଟାକୁ ଠିକରେ ନେଇଯିବ ଠିକରେ ଚଳାଇ ଦେଇପାରିବ ଠିକରେ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରିବ ସୋ if he conclude with his ideal state we will found that he has given maximum focus on to establish a proper philosopher king for his ideal state ହେଲା ତା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ philosopher king ଦରକାର पुणे आउ टिके सेठी से कहि दिया पई चाहतले नारी एवं संपत्ति स्वाधीनता कथा कम्युनिटी और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी कहितले कोन कहया पे चाहतला if is theory of communism of property is a logical corollary of his conception of justice his theory of communism of families or wives जो was a logical but justice as according to Plato had put it was the very objective of the ideal state yes बड़ा कथा कोन ना गोटे भलो आदर्श राष्ट्र बा प्रॉपर राष्ट्र गोटे आइडियल स्टेट तैयारी करिया को हेले हमको कौन करिया पड़िबो को कथा को नजर देवा पड़िबो गोटे कोन ना ये जो संगे संगे हम कहूछ आइडियल स्टेट पे दीटा एलिमेंट्स नि हतला जस्टिस एवं एजुकेशन एटा टिके कहया पे जाना ये जो राइट टू प्रॉपर्टी हां कौन कहया पे चाहे संपत्ति राजा पाखरे संपत्तिर लालसा जमा रख ना राजा पाखरे नारी लालसा भी रख ना कहीं कौन भाई राजा को सेतिकी पावर दिया जाऊ कोनोसी प्रॉपर्टी ता पाखरे कम रखा न जाऊ कहीं जदि ता मुंडटा डाइवर्ट हो गला ता माइंडटा जदि डाइवर्ट हो गला ता माइंडटा जदि लोभातुर हो गला बा ता माइंडटा जदि बेसी चाहिला कोन करिया पई ना लोभ करिया पई किनु से ओटा भलो आइडियल स्टेट तैयारी कर परिबो ना according to Dunning as private property and family relationships appear to be the chief source of the discussion in every community neither is to have a recognition in the perfect state गोटे वास्तव राष्ट्र पई हमको कोन दरकार ना जेते सब नेगेटिव सिचुएशन देखो हम कोन सेटा काम स्टार्ट करले निश्चित ऑब्स्टैकल्स आसीबो हिंडरसेस आसीबो ताठू दूरे जाए के आगु बुझवा दरकार से कथा जी कोतरा से होची ना ना तेनु करी आगु हम या कहया पे चाहिए दर्शया पे चाहिए सूचिया पे चाहिए दैट Plato was one of the Greek political philosophers who tried his very best to establish a good society through the process of education and justice. And completely we can say the theme of socio and political justice of Plato is especially one of the republic. Okay, his idea of the republic was the source of this. तेणुकर आम सबूर एति बुझापी चाहलु he was a
great political philosopher who was anti-democratic or anti-democrat and who was the great supporter of कौन ना मोनार्की राजतंत्र को भल पाई राजतंत्र शासन कल को भल पाई गणतंत्र को से विरोध कर कह जाए एवरी पॉलिटिकल फिलोसफर इज सब दार्शनिक राजा माने निज समय मत टे 2 मिनट कहीं जन कह आम ओभरऑल प्लाटो को कौन जाना पाइले 2 मिनट भितर 2-4 सेंटेंस भितर कह कौन कौन जाना पाइले 2 मिनट कही कहबेनि केही आंसर देबेनि मत लगुच पाठ टी बुझे पारनी ना क्लास करियानी नहीं पाठ टी बुझी होना बुझी होनी आम जी भी पढ़ले से पाठ कथा टी हो सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन पॉलिटिकल थॉट कथा कह जाऊ किसी किसी सतरे बुझी हेनी बुझी होची सर आज्ञा सर बुझी होची आ बुझी होची टिके आंसर नदेले मत लागिवो बुझी होनी बोली बुझी होची सर हाउ संजीव भाई टिके आंसर दियंतु प्लाटोर 2 मिनिट रे खाली कहबो प्लाटो आमे कोन जानिले इंग्लिश रे को ओडिया रे को हिंदी रे को तेलुगु प्लाटो हम कौन जानली सेटा कहबो प्लाटो रु कोन जानिले ना प्लाटो विषय रे हम कहीं जानिया प्लाटो को थारु कोन शिखिले 2 मिनिट इंट्रोडक्शन कले भल लागियो पाठटा बुझी हिजियो सर प्लाटन कथा आम जस्टिस विषय जानले लाइक जस्टिस इज अबाउट द व्हाट इज राइट और रॉन्ग justice is the mirror of society but according to Plato justice is inner nature of human spirit then sir education विषय जानिया पे पहले जस्टिस केते बढ़िया आंसर दिले तो हां तापरे एजुकेशन तापर को एजुकेशन जानिया पे पहले like education is mental melody by a mental medicine तापर आउ टिके एमती इंट्रोडक्शन कले पाठ ता मन रही जो परीक्षा दे लिखि दवा सैला और कोन अछि
ଅନ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ କୁହ ସି ତାର ଯାହା 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିଦେଲା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ କୁହ। ଆମେ କେଇ ଜଣ ଅଛେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଜଣ ବୋଧେ ଅଛି। ଶିବାନୀ ଉପରେ କିଏ ଅଛ ଟିକେ କହୁନ। ଶିବାନୀ କହିବନି ଲାଗିଲା। ବନ୍ଦନା କୁହ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ନା ଅଛି କୁହ ଟିକେ। କହୁନ ଆଉ ହଉ ପଙ୍କଜିନୀ କୁହ ଟିକେ। ସାର୍ ସେତେବେଳୁ ନା ଆମର ଏପଟେ ବର୍ଷା ହଉଛି ମୋର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ଅଧା କଥା ଶୁଭା ଯାଉଛି ଅଧା କଥା ଶୁଭା ହିଁ ଯାଉନି। ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିପାରିବୁନି ପ୍ଲାଟର ଯୋଉ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ପ୍ଲାଟର ଯାହା ବି କହିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ କଣ ଶିଖିଲେ ବାସ୍ ଏତିକି। ନାଇଁ ସେଇଟା ପରା ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲାସ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଅଛି ବଟ୍ ମାନେ କେମିତି କହିବି ମାନେ ଆୱାଜ ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ତ ତା ଯୋଗୁ ମୁଁ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଅଧା ବୁଝିପାରୁଛି ମାନେ କ୍ଲିୟର ହିଁ ଇଏ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହାଠୁ କହିବି ଟିକେ ନୋଟ୍ସ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ପଠେଇ ଦିଅ କହିକି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ସଞ୍ଜୀବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Plato is a good philosopher and kings. Society of wisdom are dedicated the common good with a focus with justice. ତାପରେ The good emphasize and victories of society ruled by analysis of the king of nation. ଏତେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୋନାଲିସା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ଶୁଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦିଟା ଯାକ କହିଦବା। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିଲେ that fact. Philosophy or a thought creates the best analysis or a broad analysis about the ideas of state, government, authority, etc. etc. ସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। And without interpretation of these subjects, no value will be originated. ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆମେ ଡ୍ର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତା କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଳେଇ ଆସ ପାଠ ପଢ। ପ୍ଲାଟଙ୍କର ଆମେ ଏଜୁକେସନରୁ ଶିଖିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ବଟ୍ ବେଶୀ ଫୋକସ କଲେ କାହା ପାଖରେ ନା ଫିଲୋସୋଫର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରିଜନ କ୍ଲାସ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସ୍ପିରିଟ ଦେଇଛି ବଟ୍ ଅର୍ଥ ଆପିଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଇନି
तार बेसी मोटो थिला मेन फोकस थिला that how to create a philosopher जोटा सी ता भाषा कहला कोन ना आइडियल फिलोसोफर एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइड्स एंड प्रॉपर्टी बढ़िया कथा कहले राजा जी हबो अथॉरिटी जी हबो ताकू संपत्तिर लोभ लालसार जमा रखनी गुड्डे संपत्ति दे पर्याप्त संपत्ति काहेकि ता पाखरे आ से लोभ रहिबनी जरा परिणाम सब से कोन करबो ना भलो स्टेट चेल दिया हला आ नारी लोभ राजा आगे जो रथला गोटाए राजार अनेशत राणी कथा कहले ना सेमती हबो सेमती लोभ ता पाखरे करै दिए पुणी कहिला एजुकेशन बेले कहि ए जो राजार जो पिला छुआ हेबे ताकू स्टेट कंट्रोल करिवो अथॉरिटी कंट्रोल करिवो राजा ता प्रति भी बेसी समय दबो नहीं कारण राजा केवल राजा तारी पिलार नुह बरम से समस्तंकर राजा ओके सो इन ए कंक्लूजन व्यू पॉइंट और इन ए कंक्लूडिंग व्यू पॉइंट वी कैन से Plato or Plato's ideas about to establish a proper authority, about to establish an ideal state, or about to build the proper philosopher. Okay. when या गोटाई कनसेप्ट आलोचना करिया अरिस्टोटल तारि पाखे देखिया जेति जीवो चलो जीवा प्लाटो वाले फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी अरिस्टोटल आउ जने आसीगला जहा तमे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोली कहूछु जहा तमे फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी बोली कहूछु कोन कहला लाइक प्लाटो और लाइक प्लाटोनिक ईरा Aristotle was took birth in 384 BC and died on 322 BC. Was not an Athenian political philosopher. He was Athens thila. But he was born in Stagira. ठीक है प्लाटो थिला एथेंस रो ये होची स्टागिरा रो पॉलिटिकल फिलोसफर was the pupil of the student of Plato and subsequently was the teacher of Alexander and then he established his own school like Lyceum or Lyceum and Aristotle's relationship to Plato was similar to John Stuart Mill's relation with Bentham कौजी प्लाटो और अरिस्टोटल सहित संपर्क केमितिया ना जेमितिया संपर्क कार जेस मिल जॉन स्टुअर्ट मिल रे बेंथाम सहित अछि सी होजन यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल फिलोसोफर जे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट थिंकर बोली कहला जाने उपयोगितावाद व यूटिलिटेरियन जीवन पढ़ि अछि हमें आगु बीएससी करिया and for this we can say the difference between Plato and Aristotle is just the difference between political philosophy and political science. What are the differences between political philosophy and political science? The political philosophy is about the idealistic. Political science is about the realistic. Realistic viewpoint is idealistic viewpoint. जोटा हम सांगे सांगे कहते सी बेले बेले केते लोक नथांदी खाली गपंती बेसी काम कम आउ केते गुटे लोक थांदी काम बेसी गप कम इसै भलिया कथा सेही टाइप रो कथा सो एई पे हम कहया पे चाहूछु कोन Now, Plato was the father of political philosophy and Aristotle was the father of political reality. And the former is a philosopher, latter is the scientific. Former, like Aristotle, follows the deductive methodology, latter inductive method. जोटा हम कहूचे समस्त केते को समस्त ऑल मेन आर मोर्टल ताको हम प्रूव करथला आ केते गुटे जगह थला हरि इज मोर्टल राम इज मोर्टल जदु इज मोर्टल देन ऑल मेन इज मोर्टल ऑल मेन आर मोर्टल so the difference between Plato and Aristotle was nothing but Plato himself said that I got a best or excellent student like Aristotle. And Aristotle, like Plato, wrote number of books. His politics was the best. Politics was the best or the noble writings of Aristotle, where he suggested the realistic notion of the society or the realistic nature to establish an ideal state. Aristotle, like Plato, wrote number of books. We know Aristotle has written on many subjects. इस सब थरे फादर ऑफ जूलॉजी आडे जदी पळे बसी हेलानी अरिस्टोटल लॉ कथा हेटी कहलानी अरिस्टोटल हेटी सोसाइटी कथा कहलानी अरिस्टोटल so almost all in every political
ideas, Aristotle became very popular. He was born at Stagira, then the small Greek colony close to his border, like Macedonian kingdom. He was very much influenced with his father ଯାଇକି କଣ ନିକୋମାଚସ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ସେ ଲେଖିଲେ ନିକୋମାଥିଆନ ଏଥିକ୍ସ, ସେ ପଲିମାଥିଆନ ଏଥିକ୍ସ, ସେ ଲେଖିଲେ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ, ନମ୍ବର ଅଫ ବୁକ୍ସ ଯୋଉଠି ସେ ଦର୍ଶେଇଥିଲା what should be the importance of the society. Plato is very much famous for his center, Lyceum, and Aristotle. Plato is very much famous for his center, academy. Plato is academy. Plato जोटा center थला बा पढ़ौतला प्लाटो जोटी ता ना थला academy, ଆଉ Aristotle ता ना थला ना Lyceum. କିନ୍ତୁ डिफरेंस होची प्लाटो Aristotle ଭିତରେ ପ୍ଲାଟो ଅପର କ୍ଲାସ କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଥିବା ବେଳେ Aristotle ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ଲୋୟର କ୍ଲାସ କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରା। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଲା सोसाइटी तो अपर क्लास होती बिलो अपर क्लास होती कम। जदि तुम अपर क्लास बेसी फोकस कर द सोसाइटी विल बी वन साइडेड। हाउ कुड वी विल हैव द पावर टू ड्रॉ ए प्रॉपर सोसाइटी। हम गोटे भल राष्ट्र, सठिक राष्ट्र, वास्तव राष्ट्र केमी ठीक राष्ट्र केमी परिकल्पना करू ना कर पारू। तेणुक आमको से करा आमको कौन करा पड़ो, आमको गोटे आइडियल स्टेट तैयारी करा पड़ो। किए अरिस्टोटल कहला जो आइडियल स्टेट रियलिटी थी आइडियलिस्टिक बेसी नथिबो, वास्तवता थी, सठिकता थी, ठीक भूल भल मंद उचित अनुचित या भीतर गोटे आइडिया आम पाखे रही पार्थिव। So for this purpose it can be said that Aristotle's political philosophy is completely found in his main book like politics. Although there are the references, सिना politics रे बेसी पाइले reference भी केते उडा तार रही गला, से निकोमाथियन एथिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस कथा हो, सब कथा दर्शा पे चाहे जोठी से कहिते what should be the activities of the state and राष्ट्र कौन करिया दरकार, राष्ट्र किभଳି जनमंगलकारी काम करि पारुची, राष्ट्र आ सरकार यदि वास्तव काम न करिवे से तो जनमंगल हबन, लोकमंगल हबन। सेति प्लाटो आ भीतर डिफरेंस यदि कहि दो दिते जगह तो देयर आर मच दैट सेपरेटेड Aristotle from Plato, like pupil of the teacher, pupil teacher, Plato हेले गुरु, Aristotle हेले शिष्य, दी जण भीतर टिके डिफरेंस नियर जगह। Their views about life was different, their vision was about world was different, their approaches was different, and accordingly they differed in conclusion. जोटा को प्रोफेसर मैक्से कहले where Plato let his imagination take flight, Aristotle is factual and dull. बड़ा कथा कहले प्लाटो जोटी समाजटा को उल्टा बुले की थई देतले, Aristotle ताको आगु नै की आहुर किछि बदलै जे कि सुंदर कर देई। तेणुकर आम या कथा कहलु that the idea is to establish a proper way like politics and ethics. टिके एट पुन बदल दिया। Why Aristotle is regarded as the father of political science, why not others? Because Aristotle was the great political philosopher who separated politics from ethics. जे राजनीति को अर्थनीति ठार पृथक कर कहीं नीति बाणी गुरा जब तुम आईन धीरे पुरेब से डेभलपमेंट किसी पारे आम देख जज जुडिशियरी जज जे अदालत जज तार डिसीजन जहाँ दबार आम फिल्म देखी सी जी आदर्श को लेकिन परिचालित हम जड़े एविडेंस पाखे ना आई विटनेस बेसी ना से सफिसीयंट सी प्रूव कर पार ना आम कह ना सी कांदिकी कौन मैंने सी बोधे सत कौन से कौन लॉजिकली ठीक ना कौन समस्ते कांदी ठीक कहते ना अनेक गुड़े सेमती माने अभिनय कर तेणुक आम केमी कह वास्तव ना है पार। सो फॉर दिस पर्पज ही सजेस्टेड द बेस्ट वे दैट द पॉलिटिक्स एंड एथिक्स and for Aristotle the ideal state is not merely a political community, it is at the same time as a government or a school or an ethics or an culture or a culture, and which will properly establish an ideal state, and it should be possible by the theory of justice. ये
आइडियल स्टेट टा भी जस्टिस को देकी ही जीव कौन जस्टिस ताले लाइक हिज टीचर प्लाटो Aristotle believed that justice is the very essence of an ideal state and that not politics can endure for a long time unless it is founded as a right scheme of justice. हाँ ठीक कथा का गोटे आइडियल स्टेट केमिति हबो गोटे प्रॉपर स्टेट गोटे वास्तव स्टेट गोटे उचित स्टेट केमिति हबो ना जेते बेले कौन ना जस्टिस ठीक है मन रखिता सोसाइटी रे जस्टिस और एजुकेशन ये दिटा के एते इंपोर्टेंस ये दिटा को एते इंपोर्टेंस अछि जे याकू छाड़ी के हम गोटे समाज परिकल्पना करिया चिंता कर परिबनी गोटे समाज विषय भाबिबा भी भूल जाइबो काहे कि नै माने होते मिरर ऑफ द सोसाइटी सतरा उतरे माने मिरर ए माने उचित बा वास्तव सरकार सठिक सरकार बा गोटे ठीक भूल भल मंद उचित अनुचित या भितर एनालिसिस करी की ही बा करी सारला ପରେ गोटे कौन ना कंक्लूजन रखना so for maintaining law order security and everything of the society we should have to made a focus on the idea of justice okay like his teacher Plato कौन ना Aristotle कहला Aristotle is regarded as justice as the very breadth of the state according to him justice is virtue complete virtue and the embodiment of all the goodness. It is not same thing as virtue, but it is virtue and it is the action. Yes, ये action part को क्या कहला? ये theory part को वैसे आलोचना बिल्कुल करनी. ये जोटा proper, जोटा real, जोटा ideal नुहे, ताकि वैसे importance देती. And for Aristotle, justice is no less significance. Justice is no less significance. For he regards justice as the very virtue of the state. It is the justice that makes the states gives its vision and coupled with ethics. Yes, यही गोटे भल राष्ट्र तैयारी करिवो किंतु प्राय प्लाटो और एरिस्टोटल निहत पर टिके डिफरेंस कथा कहया पई चाहिए ये जोटा को इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड कथा कहूची तो जदि गोटे शॉर्ट क्वेश्चन गोटे पढवा शॉर्ट क्वेश्चन तो पढिबनी जोटे के जने पचार दे तो एरिस्टोटल व्यू ऑन जस्टिस जदि कथा कहै जे एटा ग्लोबल जस्टिस जोटा जोटा को हम टिके एपट सब एमिति टिके कह देबा ये कोन कले ना मिडिल जोटा को मिडिल मीन बा गोल्डन मीन बोलता कहै कौन ना एरिस्टोटल जदि जस्टिस रो गोटे भल सिंगल वर्ड जदि कथा कहै जीवो जेटा हम गोल्डन मीन बोली काहे कि ने से मिडिल क्लास को बेसी इंपोर्टेंस देले ये मिडिल सेक्शन को बा मिडिल सोसाइटी बेसी इंपोर्टेंस देले दी जण भीतर टिके जदि कंपैरिजन कर दबा फॉर प्लाटो जस्टिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ वन्स ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ वन्स एबिलिटी एंड कैपेसिटी किंतु एरिस्टोटल कोन कहले ना जस्टिस इज द रिवार्ड इन proposition of what one contributes मोर कौन अवदान अच्छी समाज प्रति सेटा होची जस्टिस प्लाटो जस्टिस इज रिलेटेड टू ड्यूटी and it is the duty oriented प्लाटो जस्टिस रहला ड्यूटी ओरिएंटेड बट एरिस्टोटल जस्टिस इज राइट्स ओरिएंटेड यस से अवदान कथा कहउतले से मानकर ओब्लिगेशन कथा कहउतले ये किंतु राइट्स कथा कहला काहे कि राइट्स ता होची लॉ बाइंडेड तुम जुडिशियल पार्ट भी जोतले तान से एक्शन पार्ट है यस अच्छा Plato's theory of justice is essentially moral and philosophical, but Aristotle's theory of justice is legal and proper. से आईनगत जस्टिस की बात है पूर्ण प्लाटो को पढ़ लिया Plato's justice is spiritual, but Aristotle's justice is practical. Okay, से spiritual कथा कहतला काहे कि ना आइडियलिज्म कथा कहतला बा आइडियलिटी कथा कहतला बट ये जुटा कथा कहला कोन ना प्रैक्टिकल कथा कहला सो Plato's justice is spiritual whereas Aristotle's justice is practical. Plato's justice is related to one's inner self, whereas Aristotle justice is related to man's action. जोटा हमें external activities कथा कहूछ प्लाटो रो internal activities कथा यार external activities कथा सो सेट में जदि गोटाई कथा कहजिवो ये काहे कि चाहितले सब कथा गुडी को ना गोटे रिवोल्यूशन आनिया दरकार जोटा को चेंज बा मॉडिफिकेशन बा गोटे कोन ना स्टेट रो किछ गोटा परिवर्तन आनिया कथा ही कहीं ना परिवर्तन जदि न हो जदि पुराना कस्टम्स को हमें फॉलो करिया हाउ कुड वी ड्रॉ कंफ्यूजन
आमे गोटे भलो सिद्धांत केमिति पहुंच पारे सो फॉर दिस he suggested a good state which otherwise known as the ideal state and for Aristotle the ideal state जदि प्लाटो कथा कही देबा आइडियल स्टेट था नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन नॉट एन आर्टिफिशियल बट Aristotle कौन कहला Aristotle state is not manufactured or constructed not a make but it is growth से कौन कहछ ना धीरे धीरे परिवर्तन है केही ताको तयारी करना मानिले बा केही ताको हम तयारी करने किंतु से गोटे रिवोल्यूशनरी वे आइ विवर्तन है कि चेंज है कि the state is prior to the individual it is the sense the whole is prior to the past the state according to Aristotle or Aristotle says that the state is by nature clearly prior to the family and individual so it may se paravati samay oda kata kala man is by nature is a political animal the state is not only an association of the union of or the union but it is the association of associations Aristotle बढ़िया कथा कहले what is the state or what is the ideal state it is the association of associations ये समस्तंकर ऊपर the state is like a human organization Aristotle said that the state is like the human organization has its own parts that is individual राष्ट्र रो गोटे पार्ट होची individual किंतु individual रो गोटे पार्ट होची state एक कथा कहया भूल the state is a self-sufficing institution while the village and the family is not राष्ट्रटा इंडिपेंडेंट किंतु हम जे सेटिंग नै जीवो फैमिली के विषय पे चाहिबो हमें ताको क्वेश्चन कला कोइ नै सो फॉर दिस पर्पस वी कैन draw a conclusion that Aristotle as the father of political science he made such way that to establish a ideal state but what are the differences में बड़ा कथा कह जाए the ideal state of Aristotle is always the second best state of Plato काहे ना Aristotle जोटा ideal state कहले सेटा से प्लाटोଙ୍କର द्वितीय स्टेट ବୋଲି କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଦ୍ୱାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଟେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଲା ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବା ଯଦି वाइंड अप କରିବା ବା କନକ୍ଲୁଜନ କହିବା Aristotle the father of political science or first political scientist or the disciple of Plato though he criticized his teacher maximum times but in a true sense he is known as the father of political science because he separated fact and ethics from politics and he was very views or he has given maximum importance to his middle class जोटा golden mean बोली कहा जाए तेन को जतले middle class development कथा ये बेसी चिंता कला he is regarded as the father of political science आंको दी जण भितर हम एया शिक्षा पई चाहलु सी गोटे आइडियलिस्टिक पॉलिटिकल फिलोसोफर ये गोटे रियलिस्टिक फिलोसोफर ये वास्तवता कथा कहिछि सी आदर्शगत कथा कहिछि डिफरेंस निहात रूप हम जानि गलु आंको कथा भितर सामंजस्य हे गला सी कथार बेसी गुरुत्व दिए ये काम रे बेसी गुरुत्व दिए सेटा को तमे सहज निज पाकु नै बुझुनो जदि आ कथार जो जदि ये लोकटर पावर नाही बा एनालिसिस करिवार शक्ति नाही हमें तब काहे की फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर निश्चित किछि अछि से टाइम को जे कोन he is the father of political science हैला एति कहछि कथा आरो क्लास स्टार्ट करिया पूर्व मते प्लाटो और अरिस्टोटल भितर पढी कि क्वेश्चन निजे निजे बनैछे मते आगे कहबे मु आंसर देबी तापर मु पचारिबी तुम मान आंसर दबो तापर आगु बुझिया बढिया हबो बुझि जियो लास्ट पूरा बुझि जियो ओके सर अच्छा मते कहला आज आज हम किछि तो जानि पाले ना बिल्कुल जानि हलानी आगे सर जानी पारलो जानी पाले सर जाई रेस्ट नहीं कि पढ़ा पढ़ी करंतु पुणी देखा हवा है ना आज्ञा सर थैंक यू सर आज्ञा